बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा घर और मेरे मिंबर के दरमियान जन्नत के बागों में से एक बाग है, और मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर पर होगा। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो अबू बकर और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हुमा बुखार में मुब्तला हो गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जब बुखार में मुब्तला हुए तो ये शायर पढ़ते, हर आदमी अपने घर वालों में सुबह करता है, हालांकि उसकी मौत उसकी जूते के तस्मे से भी ज़्यादा करीब है। और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का जब बुखार उतरता तो आप बुलंद आवाज़ से ये शायर पढ़ते, काश मैं एक रात मक्का की वादी में गुजार सकता और मेरे चारों तरफ अज़खर और जलील घास होती। काश एक दिन मैं मजना के पानी पर पहुंचता, और काश मैं शामा और तुफैल पहाड़ों को देख सकता। कहा कि ए मेरे अल्लाह, शबा बिन रबिया, उत्बा बिन रबिया और उमैया बिन खलफ मरदूदों पर लानत कर। इन्होंने हमें अपने वतन से इस वबा की ज़मीन में निकाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, ए अल्लाह, हमारे दिलों में मदीने की मोहब्बत इस तरह पैदा कर दे जिस तरह मक्के की मोहब्बत है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। ए अल्लाह, हमारे साहा और हमारे मदा में बरकत अता फरमा, और मदीने की आबो हवा हमारे लिए सेहत क़ज़ा कर दे, जहाँ के बखार को हजाफ़ा में भेज दे। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि जब हम मदीने आए तो ये खुदा की सबसे ज़्यादा वबा वाली सरज़मीन थी। इन्होंने कहा, मदीने में बतान नामी एक नाले से ज़रा ज़रा बदमज़ा और बदबूदार पानी बहा करता था। ऐ अल्लाह, मुझे अपने रास्ते में शहादत अता कर और मेरी मौत अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मुक़द्दर कर दे। इब्ने ज़राह ने रवा बिन कासम से, उन्होंने ज़ैद बिन असलम से, उन्होंने अपनी वालदा से, उन्होंने हफ्सा बिनत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से बयान किया कि मैंने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से इसी तरह सुना था। हाशिम ने बयान किया, उनसे ज़ैद ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कि मैंने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना, फिर यही हदीस रवायत की। एक अरबी परेशान हाल बाल बिखेरे हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए मुझ पर अल्लाह ताला ने कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाज़ें। जी, और बात है कि तुम अपनी तरफ से नफल पढ़ लो। फिर उसने कहा, बताइए अल्लाह ताला ने मुझ पर रोज़े कितने फ़र्ज़ किए हैं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने के। जी, और बात है कि तुम खुद अपने तौर पर कुछ नफली रोज़े और भी रख लो। फिर उसने पूछा, और बताइए ज़कात किस तरह मुझ पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शरअ सलाम की बातें बता दीं। जब इस अरबी ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त दी, ना मैं इसमें से जो अल्लाह ताला ने मुझ पर फ़र्ज़ कर दिया है कुछ बढ़ाऊँगा और ना घटाऊँगा। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसने सच कहा है तो ये मुराद को पहुँचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर सच कहा तो जन्नत में जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा का रोज़ा रखा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके रखने का सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को इब्तिदा इस्लामी हुक्म दिया था। जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्द हो गए तो आशूरा का रोज़ा बतौर फ़र्द छोड़ दिया गया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा आशूरा के दिन रोज़ा ना रखते।
مگر جب ان کے روزے کا دن ہی یوم عاشورہ آن پڑتا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزے کا حکم دیا، جہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے ایک ڈال ہے، اس لیے روزے دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جاہلیت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ لفظ 2 مرتبہ کہہ دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، سبحان اللہ عز و جل۔ اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، فتنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس کو یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی فتنہ، آزمائش و امتحان ہے، جس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا، میری مراد تو اس فتنے سے ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح امڑ آئے گا۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، یعنی آپ کے دور میں وہ فتنہ شروع نہیں ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ دروازہ کھل جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ توڑ دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو قیامت تک کبھی بند نہ ہو پائے گا۔ ہم نے مسروق سے کہا، آپ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھئے کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے؟ چنانچہ مسروق نے پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں بالکل اسی طرح انہیں علم تھا جیسے رات کے بعد دن کے آنے کا علم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔